bini party IPP Gonda Tuisa Division Committee ni bukhakte जों kaisa chikonsa press meet khlaina thang tongo abongkha tini je January ni je 19 tarik chini 44 tomo tini chini kok borok recognize ba gosil jangma je din o dino tini जों khop tong tholaijak tamningkai chini sarati rajyo chini hapung hatai je tuima tuisa chini kok borok bai tongmani ebong जों dirgo বছর ধরে চিনি অফিসিয়ালি ভাবে চিনি গন্ডা তুইসা কক বরক বাই जों দাবি তংমানি অব তিনি চিনি আইপিএফটি বিজেপি সরকারনি যে মুখ্য মন্ত্রী চিনি বরমগনাং বিপ্লব কুমার দেব যে তিনি আথর মুরানো কুচুক বেরেম তাই গন্ডা ছড়ানো গন্ডা তুইসা হিনে চিনি যে সাকলাইমানি যে ঘোষণা খাইজাকমানি অব অফিসিয়ালি ভাবে উংনানি বাগै जों বেলাইনো তংথलायजाक दिनि अबन बागै जों हामबायजानांगौ चिनि बरमगोनां आईपीएफटी बीजेपी नि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनो बिनि लगे लगे आईपीएफटी बीजेपी सरकारनो हामबायजानांगौ बिनि पासापासि चिनि फटिपुर आइमाबिलिनि विधायक चिनि मचां धनन्जय त्रिपुरान बनो खाका हामिया फारो जों दिनि अबन बागै जों तंथलायजाक अबन बागै जों खाफुरजाक अबन बागै जों दिनि ताइताम सानाय आईपीएफटी नो जों ताइबो हामबाय मारगो जतनो खुलुमका आईपीएफटी लंग लिभ